Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hardiana. I'm from English Education Department 3 and 4 2018. Okay, in this video I will explain about English for specific purposes syllabus design. A syllabus is a plan of work dan sangat penting untuk guru sebagai pedoman dan konteks for class content. Noonan, Inwell Law, and Noor 99 suggest that traditionally syllabus design has been seen as a subsidiary component of curriculum design. Kurikulum berkaitan dengan planning, implementation, evaluation, management, and administration of education program. On the other hand, syllabus focuses more narrowly on the selection and grading of content. Syllabus design is seen as being concerned essentially with the selection and grading of content, while methodology is concerned with the selection of learning tasks and activities. Noonan mendefinisikan syllabus is a statement of content yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan berbagai jenis kursus, dan bahwa tugas para perancang silabus untuk memilih dan menilai diskonten. Van Ike in Noonan 2001 lists the following as necessary component of language syllabus. The first is the situation yang akan digunakan dalam bahasa asing, including the topic yang dibahas. The second is the language activities in which the learner will engage. The third is the language functions which the learner will fulfill. The fourth is what the learner will be able to do with respect to each topic. 5. The general notions yang dapat ditangani atau dihandle oleh pelajar. 6. The specific atau yang berkaitan dengan topik yang dapat ditangani oleh pelajar. 7. The language forms yang akan digunakan oleh pelajar. And the last is the degree of skills which the learner will be able to perform. Noonan 2001 states that syllabus is concerned with the selection, sequencing, and justification of the content of the curriculum. Pendekatan tradisional untuk pengembangan silabus adalah concern with selecting list of linguistic features such as grammar, pronunciation, and vocabulary, as well as experiential content seperti topik dan tema. Silabus yang dirancang dengan baik merupakan komponen penting dari successful language program, baik dari sudut pandang guru maupun siswa. Untuk guru, the course syllabus provides arahan dan bimbingan urutan dan pengaturan kecepatan kegiatan di dalam kelas. Untuk siswa, di silabus menyediakan profil kerja semester dan harapan untuk keberhasilan pendidikan. Kinds of syllabus. Menurut Bellow and Noor 99, ada 7 jenis silabus yang umum ditemukan dalam ESP course and materials. The first is structural syllabus. Structural syllabus adalah salah satu pendekatan tertua yang saat ini digunakan untuk pengajaran bahasa. The structural curriculum presupposes the inventories of grammatical items and grading them as to the level of difficulty. The second is situational syllabus. This syllabus focuses on context and situation where language is used, such as at the bank, at the airport, in a restaurant, and so on. The third is topical syllabus. It is organized by topics atau tema, bukan oleh situasi. Topik ini dipilih oleh penulis teks berdasarkan perasaannya tentang pentingnya topik atau tema pada kehidupan siswa, seperti accounting, family, crime, and so on. The fourth is functional syllabus. Functional syllabus is organized around language functions.
The function dipilih berdasarkan landasan dari para guru yang dianggap berguna bagi siswa, dan mereka mengurutkannya berdasarkan beberapa dari kronologi, frekuensi, or hierarchy of usefulness of the functions, identifying, describing, explaining, reporting, giving direction, attending meetings, buying and selling, and so on. 5 is national syllabus. Silabus ini terdiri dari konsep-konsep abstrak yang disebut general notions, such as distance, duration, size, quantity, location, quality, and so on. 6. Skills-based syllabus. Silabus ini digunakan untuk mengatur materials of language atau keterampilan akademis yang paling dibutuhkan siswa untuk dapat menggunakan dan terus mempelajari bahasa. 7. Task or activity based syllabus. Materi dalam silabus ini disusun berdasarkan jenis tugas yang berbeda yang mungkin harus dilakukan si pelajar dalam bahasa, seperti drawing city maps, following direction, instruction, being interview, and so on. According to Robinson and Rahel, there are 3 models to combine the syllabus in ESP or General English Course. The first is content-based syllabus, such as language form, language nation, and language function. The second is content-based, such as situation and topic. The last is skill-based syllabus, such as listening, speaking, writing, and reading. Further, Robinson and Rahel menegaskan bahwa bukanlah silabus mana yang harus dimasukkan pertama, akan tetapi bagaimana mengintegrasikan 8 silabus seperti functional, national, situational, topical, phonological, lexical, structural, and skill ke dalam program pengajaran. Keputusan mengenai jenis silabus mana yang digunakan tergantung dari hasil pertimbangan akan kebutuhan siswa and the objective of the course bersama dengan dasar institusional lembaga pengajaran. The characteristic, advantage, and disadvantage for individual syllabus are investigated. The first is procedural syllabus. Procedural syllabus diusulkan oleh Prabhu pada tahun 1998. Prabhu's Bangalore Project berdasarkan pemikiran bahwa that structure dapat dipelajari dengan baik ketika perhatian terpusat pada meaning. The focus shift from the linguistic aspect to the pedagogical one focusing on learning or the learner. The tasks and activities are designed and planned in advance, but not the linguistic content. In the syllabus, tasks are graded conceptually and grouped similarity. The second is a cultural syllabus. Cultural syllabus diperkenalkan oleh Stern pada tahun 1992 untuk dimasukkan ke dalam pendidikan second or foreign language. Ada banyak tantangan dalam menentukan konsep kebudayaan. Shelley pada tahun 1984 menolak untuk menjelaskan kebudayaan karena konsep kebudayaan merupakan konsep luas yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dan Brown pada tahun 1994 menyebutnya sebagai glue atau lem yang mengikat sekelompok orang. Believing in the fact that there is a consensus on the objectives of teaching culture, Stern indicates that aims should be, yang pertama, pandang terhadap penelitian, kedua, the learner own country, ketiga, pengetahuan tentang budaya sasaran, keempat, affective goals, minat, keingintahuan, intelektual, dan empati, dan yang kelima, kesadaran akan karakteristik dan perbedaan antara budaya sasaran, dan yang terakhir yaitu penekanan pada pemahaman dampak sosial dan budaya dari penggunaan bahasa. The third is situational syllabus.
With this type of syllabus, the essential component of organization is a non-linguistic category, that is the situation. The underlying premise is bahasa berhubungan dengan konteks situational di mana hal itu terjadi. The designer of situational syllabus tries to predict those situations in which the learner will find him or herself and apply the situation. The main principle of a situational language teaching syllabus is to teach the language that occurs in the situations. In the syllabus, situational needs are important rather than grammatical units. The major organizing features is a list of situations which reflects the way language and behavior are used every day outside the classroom. Jadi, dengan menghubungkan teori struktural dengan situasi yang dapat si pelajar kemukakan dari konteks yang relevan, salah satu keuntungan dari pendekatan situational adalah bahwa motivation will be heightened since it is a learner rather than subject-centered. That's all from me. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.